अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अनवर हसन चित्राली। चित्राल के फ़िज़ाओं से आपसे मुखातिब हूँ। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से मैं चित्राल अपने टीम को लेकर आया हूँ और यहाँ हम सर्वे भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के यहाँ एक्टिविटीज़ चल रहे हैं, उसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आज चित्राल सिटी के अंदर मौजूद रहा और मुख्तलिफ़ इलेक्शन कैंपेन ऑफिस जो पार्टीज़ के हैं उनका मैंने दौरा किया और अपनी आंखों से देखा, अपने कैमरे में भी उसको महफूज किया और मैं अपने बैकग्राउंड में भी आपको दिखाऊंगा। आज मैं पीटीआई इलेक्शन कैंपेन ऑफिस का भी दौरा किया तो वहाँ भी वोटर्स और सपोर्टर्स बड़े जज्बे और जोश व खरोश के साथ वो अपने कैंपेन में मसरूफ़ थे और हमें भी बड़े दिल जमगी के साथ खुशामदीद कहा और अपने जो तहरीक है उसके हवाले से हमें आगाह किया और मुख्तलिफ़ जो शक्लों में उनको दिक्कत पेश आ रही है उसके बारे में उन्होंने बताया। और मेरी कोशिश थी कि चित्राल के अंदर किसी भी पार्टी को इलेक्शन कैंपेन करते हुए कोई दिक्कत का सामना तो नहीं, कोई रोक टोक तो नहीं है, लेकिन मुझे इस तरह का कोई मंज़र देखने को नहीं मिला और मैंने अपने कैमरे में कोई इस तरह की नेगेटिव चीज़ कैद नहीं कर सका जो कि सबूत के तौर पे आपको दिखाता कि इस पार्टी के रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। लेकिन मैं पीटीआई के ऑफ़िस में ज़रूर उनकी शिकायत सुनी। वो उनका कहना यही था कि हमें इलेक्शन कैंपेन करने नहीं दिए जा रहे, लेकिन उनके इलेक्शन ऑफिस में सारे मामलात जो एक्टिविटीज़ जारी थी और लोग भी वहाँ उनसे मिलने आ रहे थे और कारकुनान भी मौजूद थे और वो मुख्तलिफ़ अपने बैनर्स, पोस्टर्स, झंडे बनाने में भी मसरूफ़ थे और बाज़ारों में भी उनके झंडे लग रहे थे, बड़ी तादाद में लगे हुए हैं। इसी तरह मैं JUI और जमात उलमा का जो इलेक्शन कैंपेन ऑफिस है उसका भी मैंने दौरा किया तो वहाँ भी बड़े ज़्यादा और हमें वेलकम कहा और मैंने उनकी भी एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व किया। वोटर्स, सपोर्टर्स बड़े उनके साथ जुड़े हुए हैं और बड़ी तादाद में वहाँ मुख्तलिफ़ ऑफिस में छोटे छोटे कमरों में भी लोग बैठे हुए थे। उनके एक जो ख़ास ऑफिस है उसमें भी उनके जो सीनियर क़ियादत से मेरी मुलाकात हुई यहाँ चित्राल के, और वोटर्स उनसे मिलने आ रहे थे, बाहर के लोग, और साथ साथ मुझे ये देखने को भी मिला कि कुछ साइलिन भी मुख्तलिफ़ अपनी फ़रियाद लेकर उस ऑफ़िस के आसपास देखने को मुझे मिला और तलहा महमूद के साथ उम्मीदें लगाए बैठे अपने मसाइल अभी से उसके सामने पेश करने के लिए आए थे और लोगों का बड़ा एक तादाद उनके साथ जुड़े हुए हैं मुझे देखने को मिला। और साथ साथ फिर इसके बाद में पीपल्स पार्टी इलेक्शन कैंपेन ऑफिस का मैंने दौरा किया तो उन लोगों ने बड़े खुश असलूबी के साथ और खुशामदीद हमें कहा तो वहाँ भी उनके कारकुनान अपने पार्टी को लेके बड़े जोश व खरोश दिखाई दिए और वो अपने इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ नज़र आए। और इस तरह बैनर, पोस्टर्स मैंने काफ़ी तादाद में वहाँ देखा। उनके पोस्टर्स कुछ दिनों में चित्राल के बाज़ारों में ज़्यादा तादाद में लगते हुए आपको नज़र आएंगे। उनके कारकुनान से भी मेरी बातचीत हुई और वो भी बड़े पुरउम्मीद हैं अपने जो जिसको वो जितवाना चाह रहे उसको लेके। और साथ साथ फिर मैंने नून लीग जो उनका आखिरी टाइम पे जो शाम का वक्त होने जा रहे थे तो उस वक्त लोग अमूमी तौर पर चित्राल में दुकानें, ऑफिस बंद करके अपने घरों को जाते हैं। आज बारिश जो पहली बार हमारी आमद के साथ बारिश की भी आमद हुई तो सर्दी के मौसम बड़े शदीद थी तो उस समय में मैं नून लीग का जो दफ्तर था उसका भी दौरा किया तो वहाँ भी काफ़ी तादाद में एक कमरे में लोग बैठे हुए आपस में मुशावरत कर रहे थे। मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने देखा वो भी अपने पार्टी के साथ बड़े कमिटेड है और उस चीज़ को लेकर बड़े पुरउम्मीद है कि यहाँ शहज़ादा इफ्तिखार जीत जाएगा। और आखिरी टाइम पे मेरी ख्वाहिश थी कि मैं NP का जो दफ्तर है उसका भी विज़िट करूं और वो भी आपको दिखाऊं, लेकिन वक्त गुज़र चुकी थी, शाम से गुज़र चुकी थी और लोग अपने घरों को जा चुके थे। उनके सीनियर क़ियादत अपर चित्राल के किसी गांव में इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ थे। मुझे वहाँ कुछ लोग नहीं मिले, दफ्तर उनका बंद था तो कुछ चंद नौजवान मुझे रास्ते में मिले। उन्होंने मुझे बताया कि सर
ہمارے جو پارٹی قیادت کے لوگ ہیں وہ مختلف جگہوں میں گئے ہوئے ہیں۔ تقریباً آپ کے آنے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے یہاں سارے لوگ بڑے تعداد میں موجود تھے، لیکن ابھی شام جب ہوئی، اذانیں جب ہوئی، پھر سردی بڑھی تو وہ لوگ اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ تو مجھ سے انہوں نے التماس بھی کیا کہ آپ کل ہمارے آفس کا آ کے دورہ کریں اور اپنے ناظرین کو دکھائے۔ تو عمومی طور پر مجھے دیکھنے کو یہ ملا کہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، چترال میں الیکشن کمپین سرگرمیان جاری ہے، لوگ بلا روک ٹوک اپنے الیکشن کے حوالے سے جو سرگرمیاں وہ کرنے جا رہے ہیں، کوئی ان کے سامنے دقت نہیں ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، جے یو آئی ہو، نون لیگ ہو، این پی ہو، وہ سارے اپنے جو پارٹی کے ساتھ جو کارکنان جو وابستہ ہے ووٹر سے، وہ سارے کمیٹڈ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اپنی جو رائے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں وہ یہ ہے کہ چترال عرصہ دراز سے پسماندگی کا شکار ہے اور ترقی ناپید ہے، یہاں مسائل بہت گمبھیر ہے، خاص کر کے اگر دیکھا جائے چترالی عوام کے لیے روڈ سڑکوں کا جال نہیں بچ چکا ہے، جو سڑکیں چھوٹی کچی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی بہت خستہ حالی کا شکار ہے، اور ہم اپنے گاؤں تک ایکسس کرتے ہیں، بڑے تکلیفوں سے گزر کر اپنے گاؤں اپنے مختلف جگہوں میں پہنچتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی زیادہ اس چترال کے مسائل کو اور دیگر مسائل کو جنم دینے میں بھی اس جو روڈ سڑکیں ہیں بہت کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت میں اگر بتاؤں کہ وفاق میں جو حکومت بنے گا تو ہمارا نمائندہ اگر چترال سے منتخب ہوگا، اس کی جڑت اگر وفاق میں بیٹھے ہوئے حکومت کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ وفاق سے فائدہ لے سکتا ہے، وہ آپ کی بات کر سکتا ہے۔ آپ اس بار چترال کو ووٹ دے، چترال کے لیے سوچے، پارٹی نظریے سے بلاتر ہو جائے، تعصب سے بلاتر ہو جائے، قومیت اور برادری سے بلاتر ہو جائے۔ آپ جب ان تمام چیزوں سے بلاتر ہو کر صرف اور صرف چترالی ہو کر سوچیں گے تو آپ کے سامنے چترال کے مسائل ہوں گے، چترال کی غربت ہوگی، چترال کے عوام کو جو صرف نظر رکھا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ آپ ان باتوں کو مطمع نظر بنائے، پھر آپ چترال کو ووٹ دے، اور آپ اس وقت یہ تعین کریں کہ چترال کے لیے کون سا کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہے، اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے جو ہاؤس آف دا فلور وفاق میں جا کے بات کر سکتا ہے کہ نہیں ہے، وہ ایماندار ہے کہ نہیں ہے، وہ کرپٹ تو نہیں ہے، وہ چور تو نہیں ہے، وہ دلیر ہے کہ نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی جگہ سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، وفاق میں جس کی حکومت ہوگی، چترال سے جو نمائندہ یہاں جیت کے جائے گا وہ وفاق کی حکومت میں شامل ہوگی، تب جا کے چترال کے مسائل کو وہ اجاگر کرے گا، چترال کے مسائل فلور پہ کھڑے ہو کے ان کے اپنے جو یہاں چترال کی حوالے سے جب بات کرے گا، اور جو حکومت ان کے کولیشن پارٹنر ہوگا اس سے فنڈ بھی لے سکے گا، ان کو پریشر میں بھی لے آئے گا، اور وہ پھر چترال کے حوالے سے کچھ سوچے گا اور آ کے کام کرے گا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس بار آپ چترال کو ووٹ دے، چترال کو جترائے، چترال کے مسائل کو حل کرنے میں اپنی ووٹ کو استعمال کرے۔ ہمیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حقیقت کی نظر سے چیزوں کو گراؤنڈ میں جو موجود ہے ان کو دیکھنا چاہیے، ہمیں کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، صرف اور صرف چترال کے لیے سوچے، چترال کو کامیاب کرائے، اس اہل شخص کو آپ ووٹ دے جو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو، چاہے اس کا تعلق کہیں سے بھی ہو، چاہے کسی پارٹی سے بھی ہو۔ انور حسن چترالی چترال کی فضاؤں سے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ والسلام، پاکستان پائندہ باد۔